ni Kuya. second merkado ni Kuya. Pangalawang merkado ni Kuya, pangalawa. Ano? Asa na yung Tumingo? Dito. Tumingo, check. Asa na yung 5 bread? Five? Five ba? 5 bread, 5. 5 bread. Asa na yung 1 eggplant? Sus! Nahulog. Sayang gasolina, balik-balik merkado. Sauce! Nahulog ko na. Nahulog? Nahulog. 1 eggplant. Meron tayong 3 patatas. Ano nakilala yan patatas? 3 patatas. Galing Kuya. Meron tayong 2 cabbage. Galing Kuya. Wow, galing ah. Meron pang 2 pork chop. Wow. Meron pa tayong 2 chicken. Wow, good job. May pa? Ano naman, ay corn, 4 corn. Ang galing naman, kompleto lahat. Apir. Apir. Galing naman, pwede na sa palengke. Sama na yan, sama na lagi. Sige, isa pa. Papaliwat, ipapaliwat.